అండ్ షేర్ అండ్ కింద ఒకటి ఉంటుంది చూడండి గంట కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోదు. యా సో నేనైతే రెడీ అయిపోయాను. మా ఫ్రెండ్ సూర్య కోసం వెయిట్ చేస్తాను అనమాట. వర్షం అయితే పడుతుంది ఇండోర్లో ఒక వారం రోజుల నుంచి. సో మేబీ మ్యాక్సిమం వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ మొత్తం అంతా రైన్ పడేటట్టుగానే చూపిస్తుంది. సో నేనైతే సూర్య కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. సూర్య అయితే రీచ్ అయిపోయాడు. మేము వెళ్ళబోయే బండి ఇదే ఎక్స్బ్లేడ్ 160cc అన్నమాట. హాయ్ సూర్య. సో ఫైనలీ జర్నీ అయితే స్టార్ట్ చేసాం మేము ఇక్కడ ఇందోర్ నుంచి. సో నెక్స్ట్ స్టాప్ ఈజ్ ఉజ్జయిన్, అరౌండ్ 50 kilometers. జై మహాకాల్. సో ఫైనలీ ఉజ్జయిన్ రీచ్ అయ్యాం. 50 kilometers వచ్చాం అన్నమాట. హలో. సో ఫైనల్లీ మేము నగ్దా రీచ్ అయ్యాము. ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 100 kilometers ట్రావెల్ చేసాము అప్పటి వరకు. సో నెక్స్ట్ మందసౌర్ వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ నుంచి అది అరౌండ్ 97 kilometers. సో టీ బ్రేక్ కోసమని మేము ఇక్కడ ఆగామన్నమాట నగ్దా జంక్షన్లో. మా సబ్స్క్రైబర్స్కి హాయ్ చెప్పండి. బాగా ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అవుతుంది. హలో గైస్, ఫైనల్లీ మేమైతే మన్సూర్ రీచ్ అయ్యాము. ఇప్పటికి అరౌండ్ ఆల్మోస్ట్ 200 kilometers ట్రావెల్ చేసాం మేము. ప్రజెంట్ అరౌండ్ టైం వచ్చి 8-9 అవుతుంది. సో ప్రజెంట్ మేము చిత్తోడ్గఢ్ వైపు వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ నుంచి అరౌండ్ 100 kilometers. ఇప్పటి వరకు 220 kilometers కవర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నుండి మేము 120 అరౌండ్ కవర్ చేయాలి చిత్తోడ్గఢ్కి. సో ఇప్పుడు మా కో పైలట్ సూర్య. Next right toward Maharana Pratap Setu Marg. ప్రజెంట్ నేను చిత్తోడ్గఢ్ ఫోర్ట్లో ఉన్నాను. అండ్ మేము ఒక గైడ్ని తీసుకున్నాము. తన పేరు విష్ణు. बलिदान की नगरी चित्तौड़गढ़ में आप सबका सभी लोगों का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट आप विजिट करने आए, ये फोर्ट एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फोर्ट है। पूरा फोर्ट 700 एकड़ के क्षेत्रफल के आकार में। ये बैक साइड से आपने चढ़ाई की जो मैंने आपको रास्ते में बता दिया था। इस किले का मेन एंट्री पूर्व दिशा में बना हुआ है। 7th सेंचुरी में इस किले का नींव रखा था मौर्य डायनेस्टी चित्रांगद मौर्य ने। सूर्यवंशी राजा होने के कारण जहाँ सूर्य उदय होता है उधर अपना मेन एंट्री रखते हैं। ओके, तो 7th सेंचुरी के बाद 8th सेंचुरी में गुजरात में खिडर गाँव, वहाँ के रहने वाले थे बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने इस किले पे महल और मंदिर बनाए थे। किले पे छोटे बड़े कर 113 टेम्पल्स है और 84 वाटर टैंक, 84 गुणबावड़ी पानी के तालाब इस किले पे बने हुए हैं। 8वीं शताब्दी के बाद 8th सेंचुरी के बाद 1303 के अंदर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस किले पे आक्रमण किया गया था। विश्व सुंदरी रानी पद्मिनी पानी पीती तो गले के अंदर पानी दिखता था, पान खाती तो पान दिखता था, इतनी सुंदर थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पे आक्रमण किया पर वो इस किले पे चढ़ाई नहीं कर पाया। 6 महीने 14 दिन का उसने पड़ाव डाला। ईस्ट साइड में पूर्व दिशा मेन द्वार है ना, वहाँ पर पड़ाव डाला था। फोर्ट के ऊपर जितना भी गेहूँ, राशन पानी जो भी आता था वो सारा रुकवा के बैठ गया। राशन पानी रुकने के कारण जो रानी पद्मिनी के पति थे राजा रतन सिंह, वो युद्ध के मैदान के अंदर गए और युद्ध के मैदान के अंदर धोखे से मारे गए थे। युद्ध के अंदर जब राजा रतन सिंह मारे गए थे तो रानी पद्मिनी ने इस किले पर पहला जोहर किया था 16,000 औरतों से। गहरे गड्ढे के अंदर रुई, कपास, चंदन की लकड़ी, कंडे जलाकर आग लगाकर उन अग्नि के अंदर औरतें सारी कूदती गई थी 1 by 1। मूवी का फर्स्ट वाला यही था। जब रानी ने जोहर किया और अलाउद्दीन खिलजी रानी को पाने के लिए फोर्ट के ऊपर आया, उसको रानी ना मिली तो उसने गुस्से में आके पूरे फोर्ट को खंडित करवा दिया, डिस्ट्रॉय करा दिया। जैसे आप कोई भी मूर्त, कोई भी चीज़ देखोगे ना, यहाँ पर आपको खंडर देखने को मिलेगा। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बगीचा बना दिया कहा जाए। बाकी पहले गड्ढा हुआ करता तो 50 फीट डीप। नाथ का मंदिर हर जगह शमशान घाट में होता है सर, आपको पता ही है। ये मंदिर आप देखते हो 11th सेंचुरी में, आज के 1000 साल पहले बनाया। एंट्री करने का और एग्जैक्टली इधर से करने का, क्योंकि अपने हिंदू कल्चर में भगवान को कभी पीठ नहीं दिखाया जाता। हाँ, पीठ नहीं दिखाया, इसलिए एग्जैक्ट एंट्री भी यही है और एग्जैक्ट भी यही है। प्रवेश फोर्ट का सबसे सुंदर टेम्पल और सबसे सुंदर मूर्त इसके अंदर ही लगा। एक
पत्थर है जिसके ऊपर गाय गौ माता के बारे में सुना है? गाय, उसके मुख से पानी निकलता है 12 माह 24 घंटे एनी टाइम पानी गिरता रहता है। पानी कभी सूखता नहीं, कभी खत्म नहीं होता है। 40 से 42 फुट की डीप गहराई में ये कुंड है। अच्छा। ऐसे 84 वाटर टैंक बने हुए हैं। गूगल नेट पे जब टूरिस्ट के द्वारा चित्तौड़ के बारे में सर्च किया जाता है, सबसे जो पहले व्यू आता है इसी कुंड का आता है। इस कुंड की एक कहावत है, झरना जरे गौमुख भरे निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ करोड़ तपस्या करे जब पाए चित्तौड़गढ़। मतलब आपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए आज आपको ये निर्भय नाथ की ठोर घूमने को मिल रही है। निर्भय नाथ की ठोर पे बना हुआ एक किला है। जो अच्छे कर्म करते हैं उनको आज चित्तौड़गढ़ का किला घूमने मिलता है। 4 धाम की यात्रा में एक यात्रा गिनी जाती है। विष्णु भैया, अगला पॉइंट क्या है? उसके बाद समर पैलेस जो आप पानी के बीच में महल देख रहे हो ना, उस टाइम एसी कूलर फैन ऐसे कुछ नहीं हुआ करते थे। जैसे आपका भी शादी हो गया होगा, मम्मी जी बच्चे घर पे होंगे ना, तो जैसे मम्मी बच्चों को और भाभी जी को तोहफे देते हो ना, गिफ्ट आप, वैसे ही राजा रतन सिंह ने रानी पद्मिनी को ये महल गिफ्ट किया था। उस टाइम एसी कूलर फैन नहीं होने के कारण गर्मी के 4 महीने बिताने के लिए, 4 मंथ बिताने के लिए एक समर पैलेस बनाया। मूवी पद्मावत मूवी के अंदर एक सीन था कि पानी के बीच में रानी पद्मिनी का परछाई दिखाया गया था। आपने देखा ना, वो सारी झूठी बातें 14वीं सेंचुरी के अंदर एक मलिक मोहम्मद जस्सी नाम का एक मुसलमान था, उसके द्वारा ये बात बताई गई। बैटलफील्ड है ये, हीरा का नशा कराकर नेचुरली जो रास्ता बनता है ना सर, हम चलते हैं जहाँ एक नेचुरली रास्ता बन जाता है, वैसा यहाँ रास्ता हुआ करता था। नशे में हाथी फुल होकर इस पोर्ट के ऊपर आया और इस गेट को तोड़ने की कोशिश की, दरवाजे को। दरवाजे के अंदर जो नुकीले किले दिख रहे हैं ना आपको, पीछे नुकीले किले जो आपको दिख रहे हैं ना, उनको बोलते हैं अंकुश। अंकुश के अंदर जहर लगा देगा, पॉइजन। तो हाथी जब सिर से तोड़ने की कोशिश करेगा तो किले सिर में लगेंगे और जहर से हाथी मारा जाएगा। उसके बॉल के पास जब अगर सैनिक आता है तो बॉयल ऑयल और वो गर्म पानी हॉट वाटर डाला जाता था, अगर सैनिक पास में आएगा तो जल जाएगा। और छोटे खड्डे से तीर और भाला चलाया जाता था, तीर कमान जो होता है ना, वो छोटे खड्डे से चलाया जाता था। सामने जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हो, अरावली रेंज है शायद, छोटा जो पहाड़ी आप देख रहे हो, उसे बोलते हैं कुंभकर्ण पहाड़ी। ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी सोया हुआ है। फर्स्ट में उस पहाड़ी का सिर है, बीच में उसका पेट है, लास्ट में उसके लेग पैर दिख रहे हैं ना, पूरा इंसान सोया हुआ है। कुंभकर्ण पहाड़ी बोला जाता है। उस पहाड़ी के ऊपर हब्स पाए जाते हैं, 18 से 22 प्रकार के जो हब्स होते हैं ना, हब्स समझते हो, जड़ी बूटियाँ। यहाँ का लोकल आर्ट जो मैंने आपको पीछे बताया ना, फैक्ट्री के अंदर बनता है, वहाँ बनता है और यहाँ टूरिस्ट को दिखाया जाता है, यहाँ देखने के लिए मिलता है। आइए सर, कम हियर, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अगर अच्छा लगे मिलते हैं। ప్రజెంట్ ఇప్పుడు చిత్తోడ్గఢ్ నుంచి ఒక 30 కిలోమీటర్స్ మూవ్ అయ్యి వచ్చాను. ఇక్కడ లంచ్ చేయడం కోసం ఆగాను. ప్రజెంట్ నేను దాల్ బాటి ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. సో మేము ఆర్డర్ చేసిన దాల్ బాటి అయితే వచ్చేసింది. ఇది బాటి, ఇది యాక్చువల్లీ రౌండ్గా ఉంటుంది, ఇది ఇలా పీసెస్ కింద చేసి ఇచ్చాడు. సో ఇది దాల్ అండ్ ఇది చాచ్. ఈ దాల్ని బాటిలో మిక్స్ చేసుకునే తింటాం. సూర్య ఎలా ఉంది టేస్ట్? సో లంచ్ అయితే ఫినిష్ చేసాము. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇంకా 300 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేయాలి. ఓల్లోనే చాలా బిగ్గెస్ట్ స్టాట్యూ అంట ఇది శివజీది. సో ఇది చార్జబుల్ అంట. యాక్చువల్లీ మాకు జోధ్పూర్ వెళ్ళడానికి చాలా లేట్ అవుతుంది. Continue on Rajasthan State Highway 16 for 1.5 kilometers. యాక్చువల్లీ మేము జోధ్పూర్కి 40 కిలోమీటర్స్ దగ్గరలో ఉన్నాము. ఐ మీన్ 40 కిలోమీటర్స్ ఫార్ అవేలో ఉన్నాము. టైం వచ్చి 7:42 అవుతుంది. ఇప్పటికొచ్చి ఇంకా ఇక్కడ సన్ సెట్ అవ్వలేదు. మేము ఆల్మోస్ట్ జోధ్పూర్ అయితే రీచ్ అయిపోయాము. ఇక్కడ నుంచి 12 కిలోమీటర్స్ మాట. హాయ్ ఎవ్రీవన్. సో ఫైనలీ మేము
మేమైతే జోధ్పూర్ రీచ్ అయిపోయాము. టునైట్ మేము జోస్టల్లో స్టే చేస్తున్నాము. సో జోస్టల్లో స్టే వచ్చి ఇలా ఉంటుందన్నమాట. మనిషికి అరౌండ్ 500 పడుతుంది నైట్కి. సో విల్ బి గెటింగ్ షేరింగ్ బెడ్స్. సో విల్ బీ హ్యావింగ్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్ ఓవర్ హియర్. ప్రజెంట్ అయితే నేను థింగ్స్ అన్నీ ప్యాక్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. హలో గైస్, రైట్ నౌ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేనైతే జోస్టల్లో ఉన్నాను. సో ఇది ప్లేయింగ్ ఏరియా అన్నమాట జోస్టల్కి. సో వీ క్యాన్ హ్యావ్ ప్లేయింగ్ యాక్టివిటీస్ హియర్. ఇప్పుడు మన సూర్య ఏదో ఆడాలనుకుంటున్నాడు. You can play.